हेलो हाय नमस्कार मो ना राजेश एटा मत हार्दक आपन स्वागत जनाउछि सकाळ सकाळ उठी जाय परे मोबाइल देखुथिले बिली बाबा पार्टी गले बिली बहिटा धरि बसी पड़थिले बाबा जेंती गले कामा धरि पुर भाल बेटी चोद के विश्वास कर परिबे चल देखोछि एही हला हम गाड़ी घरे এটা ଆମ ଗାଡ଼ି ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ ଗାଡ଼ି ନଉ ପଛେ କିନ୍ତୁ କୁକୁର ଡେଲି ଏତେ ଶୋଇଥାଉ ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁର ଯେଉଁ ଗାତରେ ସେଇ ଗାତରେ ଡେଲି କୁକୁର ଶୋଇছে କିନ୍ତୁ ନାହିଁ କୁକୁର ତୁ ଡେଲି ଶୋଇ ଆମ ଗାଡ଼ି ପଛେ ଏତେ ସମୟ ନଉ କିନ୍ତୁ କୁକୁର ସେଠି ଡେଲି ରହେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କାଲି ଆମ କୁକୁର ଆମ ଯେଉଁଠି ଆମେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁ ସେ ଲୁଗାକୁ ରଖିନଥିଲା ଆମେ ସେ ଲୁଗାକୁ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲୁ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୁଗା ଭିଡ଼ିବୁ କିନ୍ତୁ କାଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ଝୁଲଣ ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲି ସେ ଆମ ଝୁଲଣ ଖେଳିଲେ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ରଜ ନ ହେଉଣୁ ମୋ ବୋଉର ତିନିଟା ଲୁଗା ମାନେ ସରି ସାରିଲେ ମାନେ ଚିରି ସାରିଲେ ତିନିଟା ଲୁଗା ଚିରି ସାରିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଲୁଗା ଦେଖ ଚିରିଲା ମୁଁ କାଲି ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଚିରି ଯାଇଛି ମୁଁ କାଲି ଥିଲି ସେଇଟା ଚିରି ଯାଇଛି गली पड़ी तो काली मो दे घसी बदाम सजाड़ा होता आम घसी बदाम देखिए कारण काली आम 2टा घसी बिक्री देखो इटे देख ये जो पालगुरा इटे अधा घसी स्टोर होता इटे अधा बिका हाँपाई स्टोर अच्छी जो पालगुरा इटे सब काठ स्टोर इटे रही देखो ये पाल अच्छे ये काठ स्टोर हो रही टाइम हो गला 7टा तेणु मुझे ट्यूशन जी ट्यूशन न गले ट्यूशन मास्टर छाड़बनी ट्यूशन बंद करदे घरे बापा छाड़बनी जे ट्यूशन